अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि बिल्गे खातून अर्तुल को बता रही थी कि हमारे कबीले के सरदार नीचे पहुंच चुके हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। इस केस के आगाज़ में अर्तुल और बिल्गे नीचे आ जाते हैं। अर्तुल उन साहब को खुश आमदीद कहता है। फिर एक आदमी कहता है, हमने सुना है जो हुआ है अर्तुल साहब, वो द्रैगोस हमारा मुश्तरका दुश्मन है, इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आपका पूरी तरह से साथ देंगे। अर्तुल कहता है, आपका शुक्रिया, जल्द या देर से हम उस गलीज को तलाश करके सजा दे देंगे। कोई भी बात हो तो सबसे पहले आप मुझे बताएं। फिर बिल्गे पूछती है, हमारे कबीले के लिए कौन सी जगह मुनासिब रहेगी अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, आपके लिए स्नोबर के जंगल वाली जगह मुनासिब है, उसके साथ एक छोटा सा दरिया भी बहता है। बिल्गे कहती है, मैं जल्द अपने सिपाहियों के साथ जाकर वो जगह देखूंगी। मेरा भाई भी आ रहा है, उसके आने तक हम तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद अर्तुल साहब को अलविदा कहकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ तारा चर्च में मौजूद था। इतने में द्रैगोस वहां पहुंचता है। तारा कहता है, बाजार में दबाव बढ़ रहा है, अर्तुल के आदमी हर तरफ फैल कर तलाशी ले रहे हैं। इसी दौरान उस्मान मस्जिद के मीनार पर खड़ा होकर अजान देने लगता है। आज जुम्मे का दिन था, सब मुसलमान मस्जिद में जमा हो रहे थे। दूसरी तरफ द्रैगोस कह रहा था, दुश्मन को खत्म करने के लिए उसके करीब होना जरूरी है तारा, अब से मैं अर्तुल के मजीद करीब हो जाऊंगा और उसका एतमाद जीतूंगा। तारा पूछता है, यह आप कैसे करोगे हुजूर? द्रैगोस कहता है, मैं उसे कीमती मालूमात दूंगा, इसके नतीजे में हमें अपने कुछ जंगजुओं को कुर्बान करना पड़ेगा। तारा कहता है, हमारी जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है हुजूर। दूसरी तरफ नमाज जुम्मा शुरू हो चुकी थी। एक मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे। इसके बाद हंदी बाजार का मंजर सामने आता है। बिल्गे का भाई बेबोलत सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका खास आदमी यनाल अंदर आकर कहता है, आपका घोड़ा तैयार है सरदार। बेबोलत कहता है, अर्तुल और उसके भाइयों से हिसाब लेने का वक्त आ गया है जनाल। यनाल कहता है, इंशाअल्लाह जब अगली दफ़ा आप तलवार म्यान में डालोगे तो ये खून आलूद होगी। इतने में अमीर बाउद्दीन भी वहां पहुंच जाता है और कहता है, जाने से पहले मैं एक दफ़ा तुमसे मिलना चाहता था बेबोलत, अल्लाह तुम्हारा सफ़र आसान करे। बेबोलत कहता है, मैं अर्तुल और उसके भाइयों के साथ कोनियाँ भेज दूंगा, इस बात का आप यकीन रखें अमीरी हजरत। बाउद्दीन कहता है, इसमें मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक और अहम मामले के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद बाउद्दीन इशारा करके सबको बाहर भेज देता है और फिर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी बहन बिल्गे के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नमाज जुमा अदा करने के बाद अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ सफेद दाढ़ी वालों की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ शौकत में गुंदोज और सलीमान चागरी की दुकान में पहुंचते हैं और खुशगवार मूड में बातें करने लगते हैं। इतने में द्रैगोस वहां पहुंचता है और रोते हुए कहता है, गुंदोज साहब, बिल्गे खातून के लिए जाल बिछाया गया है। गुंदोज पूछता है, किसने जाल बिछाया है? द्रैगोस कहता है, ताजरों ने, उनकी सरबराही नीको और त्यो कर रहे हैं। वह तलवारें लेकर बिल्गे खातून के पीछे रवाना हो गए हैं। यह सुनकर गुंदुज कहता है, तो हमारे अंदर गद्दार वही थे। फिर गुंदुज चागरी को कहता है, मैं और सलीमान उनके पीछे जा रहे हैं चागरी, तुम जाकर हमारे सिपाहियों को इतला दो। यह कहकर वो रवाना हो जाते हैं और द्रैगोस मुस्कुराने लगता है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। तुर्गत किले में पहुंच चुका था। लईस कहता है, खुश आमदीद तुर्गत साहब, क्या अर्तुल साहब की तरफ से खबर लाए हो? तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब ने तुमसे एक रकम का मुतालबा किया है। हमारे दरमियान सुलह को खतरे में डालने की सजा के तौर पर तुम 10,000 सोने के सिक्के अदा करोगे, वरना लफके किले के ताजरों को बाजार में तिजारत की इजाज़त नहीं दी जाएगी और लफके किले की तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लईस कहता है, यह तो बत्ताखोरी से कम नहीं है तुर्गत साहब। तुर्गत कहता है, मेरी जिम्मेदारी तुम्हें उनका फैसला बताना था, बाकी काम अर्तुल साहब का है। तुर्गत वापस मुड़ने लगता है तो लईस कहता है, रुको, अर्तुल साहब को बताओ कि वो हमारी सरहद के करीब आकर मुझसे मिलें, हम वहाँ इकट्ठे मिलकर फैसला करेंगे। यह सुनकर तुर्गत वापस रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुल सफेद दाढ़ी वालों के पास पहुंच चुका था और उन्हें बताता है कि मंगोलों के जुल्म की वजह से मेरे भाई पहाड़ों में चले गए हैं और उन्होंने अपनी औरतें और बच्चे हमारे कबीले में भेज दिए हैं ताकि वो महफूज रह सकें। दूसरा सरदार कहता है, उन्होंने सही फैसला किया है, हमें उनकी मदद के लिए लाजमी कुछ करना होगा, हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। फिर अर्तुल कहता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक और अहम मामला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुंगर तेकिन ने खत में लिखा है कि मंगोल हमारे अहम लोगों को कत्ल करना चाहते हैं ताकि तुर्क कबीलों की मुखालफत को ख़त्म किया जा सके। इन अहम आदमियों में सदरुद्दीन कुनेवी, आही अवरान और मौलाना जलालुद्दीन रूमी शामिल हैं। यह सुनकर साहब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते, यह तो हमारी रियासत की तबाही है। फिर अर्तुल कहता है, हमारी जिम्मेदारी पूरी आलम इस्लाम की हिफाजत करना है, आसमान हमारा खेमा होगा और मैं कसम खाता हूँ कि हम पूरे आलम इस्लाम को इस खेमे में इकट्ठा करेंगे। इसके बाद बाकी साहब अरकान भी कसम खाते हैं। दूसरी तरफ बिल्गे अपने सिपाहियों के साथ अपने कबीले के लिए जगह देखने जा रही थी। इसी दौरान द्रैगोस के आदमी उसके लिए गात लगाकर बैठे थे। उनको देखकर बिल्गे कहती है, ये डाकू हैं, तैयार हो जाओ,
یہ ایک جال ہے۔ دراگوس کے آدمی انہیں چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دراگوس بھی ایک طرف چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ البلگے گھوڑے سے اتر کر کہتی ہے، سپاہیوں حملہ کرو، اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح دراگوس کے آدمی دوبارہ انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ البلگے کہتی ہے، کیا اس گھٹیا دراگوس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے، تو تم اس حملے کے ذمہ دار کو جانتی ہو، اب تمہارے لیے مرنے کا وقت ہے۔ عین اس وقت گندوز اور سلیمان وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ دراگوس کہتا ہے، بہت اچھے، یہ ٹھیک وقت پر پہنچے ہیں۔ اس کے بعد گندوز اور سلیمان اپنی تلواروں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اس حملے میں سلیمان کافی زخمی ہو جاتا ہے، جبکہ البلگے اور اس کی ساتھی لڑکی بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس طرح گندوز اکیلا رہ جاتا ہے۔ دراگوس کے آدمی اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے، ہمیں سلطان بائبرس کے ساتھ اتحاد کر کے منگولوں کے خلاف پہلی بڑی بغاوت شروع کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سب ارکان کہتے ہیں، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، ہم گولڈن ہورڈ کے حکمران برکی خان کی طرف ایک قاصد بھیجیں گے اور اسے پیشکش کریں گے کہ وہ ہم دونوں کے سب سے بڑے دشمن منگولوں کے خلاف ہمارے ساتھ اتحاد کر لے۔ یہ سن کر دوسرا آدمی کہتا ہے، یہ عقل مندانہ فیصلہ ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم آپ کو اپنے کچھ خاص آدمی بھی فراہم کریں گے۔ اس کے بعد وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ ایسی جنگ ہوگی جو کئی سالوں تک جاری رہے گی، اس لیے ہمیں فوراً کام شروع کر دینا چاہیے۔ میں اناتولیہ کے ترک قبیلوں کو متحد کرنے کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ یہ کہہ کر ارطغرل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف گندوز کو دراگوس کے آدمیوں نے گھیرا ہوا تھا۔ دراگوس ایک طرف چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک طرف سے تیر برسنے لگتے ہیں۔ البلگے کا بھائی بے بولت پہنچ چکا تھا۔ اس طرح بے بولت اور اس کے سپاہی دراگوس کے آدمیوں کو مار دیتے ہیں، جبکہ ایک آدمی کو گندوز زندہ پکڑ لیتا ہے۔ بے بولت اپنی بہن کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ البلگے ہوش میں آ چکی تھی۔ اسی دوران گندوز اس آدمی سے پوچھتا ہے، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دراگوس کون ہے۔ یہ دیکھ کر دراگوس کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح دراگوس اپنے آدمی کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں کائی قبیلے کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلیمان زخمی حالت میں پڑا تھا۔ گندوز اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، جلدی کرو، اسے قبیلے لے کر جاؤ۔ بے بولت اپنی بہن کو کہتا ہے، تم زخمیوں کو لے کر قبیلے جاؤ، میں ارطغرل صاحب سے ملنے سوگت جاؤں گا۔ دوسری طرف ارطغرل واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم سلطان بائبرس اور ترک قبیلوں کے درمیان اتحاد کرائیں گے۔ وامسی پوچھتا ہے، کیا بائبرس مصر کا سلطان ہے جو کہ ایک ترک ہے؟ ارطغرل ہاں میں سارے لاتا ہے اور کہتا ہے، منگولوں کو روکنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ہمارا اکٹھے مل کر کام کرنا۔ سلطان بائبرس بھی یہ جانتا ہے۔ اناتولیہ کے ترک قبیلوں کو تیار کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب تلواریں نکالنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد وہ سب اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سلیمان کو کائی قبیلے میں پہنچا دیا گیا تھا اور حکیم ارطغرل نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا۔ سلجان اور آئمہ خاتون بہت پریشان تھیں۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، زخم گہرا نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ البلگے بھی وہیں موجود تھی۔ سلجان اسے دیکھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے، تمہارا دشمن کون ہے البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے سلجان خاتون، آپ جانتی ہو کہ سوگت میں کیا ہو رہا ہے، یہ دراگوس کا کام ہے۔ ارطغرل صاحب اور باقی صاحب لوگ جانتے ہیں